Hi guys, uwi naman guys. Galing mi sa garden guys. Laguna guys. Kasi marami ng damo eh. Manggunan na dito guys. Pauwi na kami dyan. Ayan guys, palayahan namin guys. Oh. Papunta mi Maraming damo, sa yung utol ko yan guys. Shout out kayo dyan guys. Shout out. Palayan namin, padulong ng glossless guys. Pero meron pa mapili guys yan oh. Maganda pa guys ibaw. Tingnan mo yan guys. Wala na yan. Ito, maliliit ito guys. Pero may malalaki pa guys oh. Yun oh, nakita kasi guys yung bagong ano ba? Yung nahuli. Bagong tanim guys. Pauwi na akyat na papunta sa bundok. Papunta na kami sa bundok guys. Galing sa baba. Yan. Yung kamote Ayan, namin guys. maraming talbos guys. Gulay na kayo guys. Panguha lang kayo dito. Libre kuha. Akyat naman. Papunta sa taas. Hangat guys, hangat. Ang daanan namin guys, punta doon. Mayang daanan namin guys. Hingal guys, hingal. Kasi medyo pakyat eh. Humihingal tambok guys. Buyag. Ano ngayon tol? Babies? Ha? Babies? Martes. Mikulis. Bukas bibis. Uwi naman. Wahay! Papunta mi sa taas guys. Wahay! Hahahay. Maputik guys, maputik. Nagbuta kami. Madulas kasi ang may mga paa kapag walang buta. Hindi kasi kumakapit sa lupa. Kasi matigas. Ingat talaga guys. Wala nang hangin guys. Bakit naman?